खुलुमखा एडिसि प्रशासन सिने बबग्रा सामानि ताकलाय 2026 निर्वाचन जिदिमानि परे 28 बिसां 24 जिदिमानि परे चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार अर्थात सीएम खायनायनि बागै बरक खा खायमानि যারা সিনিয়র তংনাই বরকনি বিসঙ্গনো সিএম বাসি নাজাকনাই খা খাইমানি মানগোनां জগতীর তেপরমা রাজস্ব তেপরমা উৎপল তেপরমা বরকতি বররক তাকলাই এডিসিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার খা খাইমানি তাই বতং কিন্তু ববগ্রা সাকা ताकलाय जेएनजी सिंनाय सिक्लासे इंनाय बरक नायो जेएनजी नो न्यू जेनेरेशन सिक्ला डायनेमिक बरक खासगै खुसगै माननाय लराय संग्राम खायमाननाय काराक खायै आबोनि बागै मानगोनां तापुंनि जे सीएम रनाल्ड देपरमानो सायना जाखा কিন্তু বালাই কেন খাকামানি কক সানা নাঙ্গো তিনি 3 মাস চলি তংখা এডিসি তাম খেতং হাস্তেং লোকরা কেবা সাইমিনা তে কুথু ক হাবই তংমা হাই তাবক এডিসি প্রশাসন তে কতক হাবজাক কোনো নারাচারা কোনো জায়গা খাইমানি নুকিয়া তামনে বাগিং না ককলাই খা খাইমানি এই যে 200 কাছাকাছি যে চাকরি লাংজাকমানি বেআইনি ভাবে বরকনি আইন ব্যবস্থা গ্রহণ খাইজাগা না খা খাইমানি যারা সাবজেক্ট ডেপুটি পিউনি ইন্টারভিউ তিনি প্রশ্নপত্র ফাঁস খাইয়া জিএনজি বা সিকলা বা ডাইনামিক বা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ খাইনি বুংনি বিরুদ্ধে যারা অন্যায় খাইনি বিরুদ্ধে খা খাইমানি কলমা সালমে যারা চাকরি খাইয়ে পেনশন থাকা বুংনি পেনশননি ব্যবস্থা গানে যেহেতু তাবো দিল্লিও এনডিএ মেম্বার বংখা ত্রিপুরা মথা एनडीए नि नुखुंनि बरक बीजेपी नि नुखुंनि बरक बंखाबा ओ खेबला रां पैसानि बियाल बबत काहगै अनेक सामुं ताङि मानानो किन्तु তিনি 3 मास दाबो फाइनान्सियेल इयार बो प्राय एप्रिल मे जून जुलाई 4 मास অতিক্রান্তং তংখা তাবো পর্যন্ত মুংসা সামন্তাং জায়গা ফুল এক্সিকিউটিভ কমিটি ফর্ম খাইজায়গা তাবো লোকনি প্রশ্ন আনেব সোंमो गे जिएनजी बबग्रा जे जिएनजी नो चिफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार खाइमानि ता मंखाबो तामो फलमानखा दाबो पर्यंत मुंसा जोंजाथे काहबैमेयाखौ बरतं बरचा एडिसि एलाकानि बर राज्यनि बररक अब मुंसा तांखा अब मुंसा एनाउन्स खाइजाका सामुं बतंग याबो नाजाखा आबोनि तो कोनो मारि करै गासै যেহেতু তাও বিজেপি বেকার লাখিয়া সিনি ববগ্রা সং খা খাইমানি রাং पैसा मानाय कताल कताल प्रजेक्ट कताल कताल स्किम तु हुई सिगालारनि थांनानै एडिसि एलाकानि लोकरक थांनानै जोंजाल काहकनानै मानान खा खाइमानि तामुङै सासेनाय मामाला मांखा हामजो कुमारी मकल सासे यासा फुलि हंतै
তিনি জিএনজি চিফ এক্সিকিউটিভ মানখা ঠিক ন কিন্তু তাও পর্যন্ত 3 মাস চলি দङ মুংसा কোনো কক করে অবহাকেত নানি গিয়া আনি কই মুং তংনাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূর্ণাঙ্গ এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন খাইতং যে তামনাই তাবো বিজেপি नि नुखुंनि बरक पंखा बुबगरा दिल्लीओ राज्योओ कगलाम सावै रां पैसा रवै एदिसे जाते ठीक ठाक मता सामथां मानाखै पेंशन मायारक मानानै नाखै नेने जे समस्त बेआइनिबाबो चाकरि बाख्रिंखा बरनायनो व्यवस्था नांनाखै एकैबाबो साबजेक्ट जेतु बरनो बाहायनो चाकरि इंनानेंथं जे समस्त दप्तर इंटरव्यू नाजाखा ओ इंटरव्यू चाकरिनि ओ इंटरव्यू चाकरिनि व्यवस्था खायने नेंथं 2020 बामफ्राय एडिसि प्रशासन दंफ्रो प्राय 6000 नि गोबां चाकरि खायने दंमानि तिनि रिटायार दोंखा थैजा आबाहाय खायै तिनि 3924 जन इनका टोटल तब एडिसि कर्मचारी प्राय 2500 काछाकाछि इ 6 বছর 6.5 বছর केबो रिटायार दोंखा केबो थैजा केबो चाकरि थांखा गासै तबो बिराट चाकरिनि पुष्प बक्सा खालायजाक दङ अथच 2021 सालाव एडिसि संमानि जरावो एडिसिओ 8000 पोस्ट खालायजाक दङ बामफ्रन्ट एडिसि प्रशासन बरक चाकरि ख्लांया सोंफायखा चाकरि रोंनाय एडिसि पुलिस रोंनाय आबोनि लगे लगे विभिन्न दप्तरनि इंटरव्यू नावै गुबुन जगजखाय चाकरि जानो बागै जायतक दंमानि किन्तु दिनै 6 বছর रानिं चलि दङ खरकसा चाकरिंया जांबो बयनि बाबे ओंखा चाकरि खायनायनि संख्या एडिसिओ प्राय 2,500 कमि थांखा गासै अबोथंनायनि कगिया गासै आंनि दाबि दंनाय যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যে সমস্ত ভ্যাকেন্ট পোস্ট नि ककांसाया যে সমস্ত পোস্ট এই সময় বিসঙ্গ खाली इंखा ओ जगह सिंपनो इंटरव्यू नि बिसंगे चाकरिनि व्यवस्था खायदों और जे समस्त इंटरव्यू नाजाक दंमानि बनो যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাকরিनि व्यवस्था खायदों और ताई गुबुन जे सामु जेंथं जे आशा आकांक्षा तै बरार भोट लायखा अब बरनि प्रति सम्मान जानगैन এই सामु भोटांरक जाते खायनां नातै अबनानि विशेष बाबुनि चिफ एक्टिंग मेम्बारनि आंनि कयमन दंनाय